Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Una bendición de meditar en su palabra en este día. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Disons merci, Père, pour ce privilège Gracias por este privilegio que tu nous donnes pour méditer sur ta parole. que nos das de meditar en tu palabra, Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Nous avons un Dieu merveilleux. Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Il a tout créé avec sagesse. Creó todo con sabiduría. Et dans chaque chose créée, Y en cada cosa creada il y a une empreinte de sa sagesse. hay una marca, un sello de su sabiduría. On va lire dans Psaume 104, verset 24. Vamos a leer Salmos 104, versículo 24. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. On va lire aussi dans Proverbes chapitre 30, versets 24 à 28. También vamos a leer Proverbios, capítulo 30, versículo 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacio de rey. Amen. Ils sont 4 créatures. Son 4 criaturas: La fourmi, la hormiga, le lapin, el conejo, la sauterelle la langosta et l'araignée. y la araña. La dernière créature en hébreu, La última criatura en hebreo elle est traduite pour lézard. es traducida como lagartija. Nous allons suivre la traduction de Reina Valera, Pero vamos a seguir la traducción de Reina Valera, qui est traduite par araignée. que es traducida por araña. L'intention de cette réflexion sur ces créatures, La intención de esta reflexión sobre estas criaturas c'est de nous enseigner. es de enseñarnos. On va lire dans Job chapitre 12, verset 7. Leamos Job capítulo 12, versículo 7. On va le lire. Vamos a leerlo. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu Toda escritura es inspirada por Dios et utile pour enseigner, y útil para enseñar, pour convaincre, para convencer, pour corriger, para corregir, pour instruire dans la justice. para instruir en la justicia.
Nous sommes des créatures faibles. Nosotros somos criaturas débiles. Et cela se voit lorsqu'on passe par des circonstances difficiles. Y eso se ve cuando pasamos por circunstancias difíciles, Devant les défis frente a desafíos que nous devons affronter. que tenemos que enfrentar. Et c'est justement là que nous constatons que nous sommes des créatures impuissantes. Y es justamente ahí donde nos damos cuenta que somos criaturas impotentes, débiles. Ces versets nous parlent des petites créatures que Dieu a créées, Estos versículos nos hablan de estas pequeñas criaturas que Dios creó, qui sont petites et faibles. que son pequeñas y débiles, Mais Dieu leur a donné la sagesse à chacune d'elles pero Dios le dio la sabiduría a cada una de ellas afin d'affronter les difficultés et les défis. a fin de enfrentar las dificultades y los desafíos. Dieu, dans son amour surabondant, Dios, en su amor sobreabundante, leur a donné la clé les dio la llave pour faire face à chaque situation. para enfrentar cada situación. À travers ces versets, A través de estos versículos et face à la description de chaque petite créature, y frente a la descripción de cada pequeña criatura, Dieu veut nous montrer et nous dire qu'il met des outils à notre disposition Dios quiere mostrarnos y nos dice que Él pone herramientas a nuestra disposición afin d'affronter des situations malgré nos faiblesses. a fin de enfrentar situaciones más allá de nuestras debilidades. Pourquoi Dieu veut nous enseigner sur cela? ¿Por qué Dios quiere enseñarnos sobre esto? Parce que nous aimons fixer nos regards sur nos faiblesses physiques et émotionnelles. Es porque nosotros amamos, nos gusta fijar nuestra mirada en nuestras debilidades físicas y emocionales. Nous aimons que les autres remarquent aussi nos faiblesses. También nos gusta, amamos que las otras personas se den cuenta de nuestras debilidades. Le Seigneur nous a créés, El Señor nos creó, il nous connaît Él nos conoce et il veut que nous puissions dépendre de lui. y Él quiere que podamos depender de Él. Et il veut que nous puissions utiliser les outils Y Él quiere que podamos utilizar los instrumentos, las herramientas qu'il a mis à notre disposition. que puso a nuestra disposición. La parole dit, La palabra dice, Dieu ne permettra pas Dios no va a permitir que vous soyez tentés au-delà de vos forces, que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, mais avec la tentation, pero juntamente con la tentación il préparera aussi le moyen d'en sortir. preparará la salida. Dieu donne le moyen d'en sortir. Dios da el medio para salir. Amen. Voyons l'exemple de la fourmi. Veamos el ejemplo de la hormiga. Le proverbe dit que la fourmi est un peuple sans force. Proverbios dice que la hormiga es un pueblo sin fuerza. Elle est une créature faible, Es una criatura débil, mais son espèce subsiste, pero su especie subsiste. résiste toujours. Siempre resiste. Elle est persévérante Es perseverante. et elle prévoit et elle prépare son futur. Ella prevé y prepara su futuro. La parole dit La palabra dice que Dieu lui a donné la sagesse. que Dios le dio la sabiduría. Elle prépare en été sa nourriture. Ella prepara en verano su comida. Pourquoi en été? ¿Por qué en verano? Parce que la fourmi ne résiste pas à l'hiver, Porque la hormiga no resiste el invierno, la pluie et la neige. la lluvia, la nieve. Si elle sort de sa fourmilière, Si ella sale de su hormiguero, elle risque de mourir. ella puede morir. Avec la sagesse que Dieu lui a donnée, Con la sabiduría que Dios le dio à sa petite tête,
a su pequeña cabecita. Elle se prépare en été Ella se prepara en verano parce qu'en hiver, porque en invierno c'est impossible de sortir pour chercher sa nourriture. es imposible salir para buscar su comida. Est-ce que Dieu a donné plus d'outils à la fourmi que l'homme? ¿Dios dio más herramientas a la hormiga que al hombre? C'est à vous de réfléchir. Ustedes reflexionen. On va lire dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8. Leamos Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amen. La fourmi travaille. La hormiga trabaja, Elle n'est pas paresseuse. ella no es perezosa, Elle stocke. ella hace un stock. La fable de l'écrivain John de La Fontaine La fábula del escritor Jean de La Fontaine a écrit sur la cigale et la fourmi. escribió sobre la chicharra y la hormiga. La cigale, elle chante tout l'été. La chicharra canta todo el verano. Elle ne travaille pas. Ella no trabaja, Mais la fourmi, elle travaille tout l'été. pero la hormiga trabaja todo el verano. Mais lorsque l'hiver arrive, Pero cuando el invierno llega, la cigale ne trouve rien à manger. la chicharra no tiene nada para comer Elle est partie chez sa voisine la fourmi, y se va a su vecina la hormiga afin que la fourmi lui prête quelque chose à manger. para que la hormiga le pueda prestar algo para comer, Pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. para poder subsistir a la estación próxima. Mais la fourmi ne lui a rien donné. Pero la hormiga no le dio nada. Je vous pose la question. Ahora les pregunto, Vous êtes la cigale ou la fourmi? ¿ustedes son la chicharra o la hormiga? La fourmi travaille. La hormiga trabaja. Et chacune a une tâche précise. Cada una tiene una tarea precisa Et leur tâche est selon leur âge. y la tarea es según la edad que tienen. Il y a des soldats, Hay soldados, des exploratrices, hay exploradoras, des puéricultrices, aquellas que se encargan de cuidar las larvas, des agricultrices las agricultoras et des esclavagistes. y aquellas que se encargan de hacer esclavas. Toute une organisation. Todo es una organización. L'instinct de vie, de survie qu'elles ont, El instinto de vida, de sobrevivencia que ellas tienen est merveilleux. es maravilloso. Elles vivent en communauté, Ella vive en comunidad, sans rivalité avec son peuple. sin rivalidad con su pueblo. J'essaie d'imaginer les différentes situations entre les fourmis Yo intento imaginar diferentes situaciones entre las hormigas. Par exemple, Por ejemplo, une fourmi qui n'a pas le travail de soldat ou d'exploratrice, una hormiga que no le gusta el trabajo de soldado o de exploradora, car c'est un travail de risque. porque es un trabajo arriesgado. Elle préfère d'être une puéricultrice car le travail est à l'intérieur de la fourmilière. Ella prefiere ser alguien que se ocupa de las larvas porque el trabajo es en el interior del hormiguero. J'imagine aussi quelques fourmis También me imagino algunas hormigas qui veulent abandonner la fourmilière que quieren abandonar el hormiguero car le citronnier où ils prenaient leurs feuilles porque el limonero en donde ellas tomaban las hojas a une barrière tiene una barrera et le jasmin qu'ils aimaient contient du venin sur leurs feuilles. y el jazmín que ellas amaban contiene veneno en sus hojas. Est-ce que cela est possible? ¿Es que eso es posible? Non. No.
Avez-vous vu des fourmis qui se sont fatiguées d'insister sur une plante? ¿Ustedes ya vieron hormigas que se cansaron de insistir sobre una planta? Avez-vous vu une fourmi découragée parce que les autres fourmis ne l'encouragent pas? ¿Han visto alguna hormiga desanimada porque las otras hormigas no la animan? Chaque exemple de la parole est pour nous aider à prendre de force Cada ejemplo de la palabra es para ayudarnos a tomar fuerza et aller de l'avant. e ir hacia adelante. Dieu veut que nous puissions utiliser d'abord Dios quiere que podamos utilizar primero la sagesse naturelle de survie la sabiduría natural de sobrevivencia qu'il a mis à chaque être humain, que puso en cada ser humano. puis à saisir la sagesse qui vient d'en haut. Luego, aprender a tomar la sabiduría que viene de lo alto. Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 5 verset 15. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amen. Pourquoi se conduire comme des sages? ¿Por qué conducirse como sabios? Le verset qui suit dit: El versículo que sigue dice: Rachetez le temps car les jours sont mauvais. compra el tiempo, porque los días son malos. Le verset nous invite à racheter le temps. El versículo nos invita a comprar el tiempo. Et nulle part dit Y en ningún lado dice qu'il faut prier afin que Dieu multiplie le temps. que hay que orar para que Dios multiplique el tiempo. C'est faux. Eso es falso. Certaines personnes n'utilisent pas leur temps. Algunas personas no utilizan bien el tiempo, Ils ont gaspillé leur temps en faisant des choses inutiles. gastaron el tiempo haciendo cosas inútiles Et en plus, ils veulent que Dieu multiplie leur temps. y además de eso quieren que Dios multiplique el tiempo. Le Seigneur nous invite à racheter le temps, Pero el Señor nos invita a comprar el tiempo, de bien investir notre temps, de invertir bien nuestro tiempo, car les jours sont mauvais. porque los días son malos. Il faut racheter le temps pour ramasser la nourriture pour l'hiver. Hay que comprar el tiempo para juntar la comida para el invierno, Ramasser de la nourriture qui est la parole de Dieu. juntar la comida que es la palabra de Dios. On va lire dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Leamos Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amen. Le mot habite s'est traduit aussi pour se remplir. La palabra habita, mora, es traducida también por ser lleno. Se remplir jusqu'à soit débordé. Ser lleno hasta desbordar. Le désir de Paul, c'est que la parole habite dans les cœurs des croyants. Le désir de Paul, El deseo de Pablo c'est que la parole habite dans les cœurs des croyants abondamment, es que la palabra habite en el corazón de los creyentes abundantemente, en acceptant la vérité et vivre par elle. aceptando la verdad y viviendo por ella. Si la parole habite en nous en abondance, Si la palabra vive en nosotros en abundancia, même si la situation nous fait mal, mismo si las situaciones nos hacen mal, la parole, la palabra, sa parole va nourrir notre esprit. su palabra va a nutrir nuestro espíritu. Amen. Des fois, certains cherchent que le Seigneur leur parle à travers sa parole. Algunos buscan que el Señor les hable a través de su palabra, Que dans les moments difficiles.
nada más en los momentos difíciles. Alors elles commencent à tourner les pages et des pages de la Bible Entonces comienzan a cambiar las hojas, las páginas de la Biblia, en espérant que Dieu leur parle. esperando que Dios les hable. Mais comme ils ne reçoivent aucune réponse, Pero como no reciben ninguna respuesta, continuent à chercher une parole, continúan a buscar una palabra mais ils ne trouvent pas. y no encuentran. Alors à qui la faute? Entonces, ¿quién tiene la culpa? La faute c'est à eux La culpa es de ellos, qui n'ont pas gardé sa parole dans leur cœur. que no han guardado la palabra en su corazón. Je dois apprendre à utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée. Yo tengo que aprender a utilizar la sabiduría que Dios nos dio. Nous en servir de la sagesse comme la fourmi, Utilizar la sabiduría como la hormiga, qui ramasse pour les jours mauvais. que junta para los días malos. La fourmi ne connaît pas la crise. La hormiga no conoce la crisis. Elle fait des économies. Ella hace economía. Elle a toujours pour faire face à l'hiver. Ella siempre tiene para enfrentar el invierno. Le pasteur Daniel González El pastor Daniel González a dit sur la chaîne de Casa Biblica Global, dijo en el canal de Casa Bíblica Global: si la fourmi se présente comme une candidate au présidentiel, si una hormiga se presenta como candidato a la presidencia, je serai là pour faire campagne pour elle. yo estaré ahí para hacer campaña por ella. Il veut dire que la fourmi a une sagesse. Todo esto para decir que la hormiga tiene sabiduría. Elle prépare, Ella prepara, elle prévoit, ella prevé, elle prépare, elle stocke. ella prepara su stock. Elle est sage. Es sabia. Elle est sage plus que les hommes de ce siècle. Es más sabia que los hombres de este siglo. La nourriture est devant nous. La comida está delante de nosotros. Nous avons reçu la parole, Nosotros hemos recibido la palabra. des conseils afin d'agir en telle ou telle situation. Hemos recibido consejo a fin de actuar de tal o tal manera en la situación. Nous avons reçu la parole, nous avons reçu des conseils Nosotros hemos recibido la palabra, hemos recibido consejos afin d'agir dans toutes les situations. a fin de actuar en toda situación. Mais lorsque l'épreuve arrive, Pero cuando la prueba llega, certains ne savent pas quoi faire et comment agir. algunos no saben cómo hacer o cómo actuar. La fourmi est plus sage. La hormiga es más sabia. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole, Porque ellos no guardaron la palabra, ils n'ont pas laissé que la parole habite en eux. no dejaron que la palabra viva, more en ellos. Jésus a été tenté par le diable Jesús fue tentado por el diablo après 40 jours de jeûne. luego de 40 días de ayuno. Le Seigneur a reçu 3 suggestions. El Señor recibió 3 sugestiones, Mais chaque fois, Jésus fait sortir de sa réserve un verset de la parole de Dieu. pero Jesús sacó de su reserva un versículo de la palabra Pour faire face aux ruses du diable. para enfrentar la astucia del diablo. Le diable nous présente des situations El diablo nos presenta situaciones pour nous faire tomber. para hacernos caer, Mais si nous n'avons rien gardé de la parole de vérité dans nos cœurs, pero si no hemos guardado la palabra de verdad en nuestros corazones, nous serons une paroi entre les mains du diable. nosotros seremos una presa entre las manos del diablo.
Des différentes situations vont se présenter diferentes situaciones van a presentarse et on doit prendre des décisions. y tenemos que tomar decisiones. Le Saint-Esprit sera là pour nous aider, El Espíritu Santo estará ahí para ayudarnos, nous faire rappeler la parole que nous avons amassée, hacernos acordar de la palabra que hemos atesorado, ou nous faire rappeler le témoignage d'un frère o hacernos acordar de testimonios de algún hermano qui a vécu la même situation que vivió la misma situación et comment il a agi face à sa situation y cómo él reaccionó frente a esa situación, en sortant victorieux. saliendo victorioso. Si j'ai écouté le témoignage Si yo escuché el testimonio, et je ne lui ai pas donné d'importance, pero no le di importancia, au moment de l'épreuve, al momento de la prueba, je ne vais rien trouver dans ma réserve. yo no voy a encontrar nada en mi reserva Ma décision sera prise non selon la vérité. y tomaré mi decisión no según la verdad, Et ceci sera l'échec. y esto será un fracaso. On peut continuer le sujet avec la fourmi, Podemos continuar el tema sobre la hormiga, mais on va parler des autres créatures, pero vamos a hablar de las otras criaturas, les damons. los conejos. Dans Proverbe chapitre 30 verset 26 que nous avons lu, Proverbios capítulo 30, versículo 26 que ya hemos leído, nous parle d'une autre créature. nos habla de otra criatura. Le verset dit, El versículo dice, les damons, los conejos, peuple sans force, pueblo sin fuerza, placent leur demeure dans les rochers. ponen su casa en las piedras, en las rocas, dice su versión. Les damons est un animal sans force, El conejo es un animal sin fuerza, sans défense. sin defensa, Les animaux sauvages servent de lui comme de la nourriture. y los animales salvajes se sirven de él como una comida. Les damons ne sont pas disparus, Los conejos no han desaparecido, parce que Dieu a mis en eux la sagesse. porque Dios puso en ellos sabiduría. Ils font leur nid entre les rochers. Ellos hacen el nido en las rocas. Dès qu'ils sentent un danger, Cuando sienten el peligro, ils fuient dans son terrier qu'il a déjà préparé d'avance dans le rocher. ellos escapan a su nido que hicieron con anterioridad en las rocas. La parole apprend aussi à fuir. La parole nous apprend aussi à fuir. La palabra también nos enseña a huir. La parole nous dit, La palabra nos dice, fuis l'impudicité, huyan de la fornicación, fuyez l'idolâtrie, huyan de la idolatría, fuyez les passions de la jeunesse. huyan de las pasiones juveniles. Pourquoi fuir? ¿Por qué huir? Fuir afin de ne pas tomber entre les dents de lion. Huir para no caer en los dientes del león, Qui ronde et cherche à qui dévorer. que ronda y anda buscando a quien devorar. Ayez la sagesse de Damon. Tengan la sabiduría del conejo. Tu dois fuir Tenés que huir et ne pas rester dehors y no quedarte afuera pour être dévoré par les bêtes. para ser devorado por las bestias. Cela, c'est ton choix. Esa es tu elección. On va voir une autre créature qui est les sauterelles. Veamos las otras criaturas que son las langostas. Nous avons lu dans Proverbe chapitre 30 verset 27 Hemos leído Proverbios 30 capítulo 27 qui dit que dice: les sauterelles n'ont point de roi las langostas no tienen rey et elles sortent toutes par division. y salen todas por cuadrillas. Les sauterelles n'ont pas de roi Las langostas no tienen rey qui va les gouverner, que va a gobernarlas, qui va leur donner des instructions que va a darles pour instrucciones préparer pour une éventuelle attaque de l'ennemi. para prepararse a un eventual ataque del enemigo. Elles sortent toutes par division.
Ellas salen todas por cuadrillas. Cela montre qu'elles sont bien organisées, Eso muestra que son bien organizadas, unies comme une armée. unidas como una tropa. Les sauterelles s'attaquent les arbres verts, Las langostas atacan los árboles verdes lorsqu'elles se préparent pour sortir en division. cuando se están preparando para salir en cuadrillas. Elles sortent toujours avec une grande faim. Ellas van a salir siempre con un gran hambre, Avec une même pensée. con un mismo pensamiento. Elles sont égales en travaillant en équipe, Ellas son iguales trabajando en equipo, avec un même objectif. teniendo un mismo objetivo. L'objectif, c'est de manger le maximum possible Y el objetivo es comer lo máximo posible et retourner ensemble à leur demeure. y volver enseguida luego a su vivienda. Les sauterelles est une créature qui cause de véritables problèmes pour les agriculteurs. Las langostas es una criatura que causa verdaderamente problemas para los agricultores. C'est quoi le secret de leur force? ¿Cuál es el secreto de la fuerza de ellas? Dieu a mis la sagesse en elles. Dios puso la sabiduría en ellas. Nous devons être toujours animés comme les sauterelles. Nosotros tenemos que estar siempre animados como las langostas, À la recherche d'une nourriture spirituelle. a la búsqueda de una comida espiritual. Amen. On va lire dans 1 Pierre chapitre 2 versets 2 à 3. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. On va lire aussi dans Jean chapitre 6 verset 27. Vamos a leer también Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amen. L'assemblée des saints. La asamblea de los santos, Chacun est uni par une même pensée, cada uno está unido por un mismo pensamiento, une même âme. una misma alma. Les saints vivent-ils dans la soumission les uns aux autres, comme les sauterelles? Los santos viven en una sumisión los unos a los otros como las langostas. Chacun s'examine lui-même. Cada uno examínese. On va voir la dernière créature. Y veamos la última criatura. Dans Proverbe 30, Proverbios 30, que nous avons lu, que hemos ya leído. le verset 28 dit: El versículo 28 dice: l'araignée saisie avec les mains, la araña que atrapas con la mano elle se trouve dans les palais des rois. se encuentra en el palacio del rey. L'araignée est une petite créature La araña es una pequeña criatura qui peut pénétrer même dans les palais des rois. que puede entrar mismo en el palacio del rey. Voici nos 4 petites créatures. Aquí tenemos nuestras 4 pequeñas criaturas, Où nous voyons la sagesse de Dieu. donde vemos la sabiduría de Dios. La fourmi sans force, La hormiga sin fuerza, le démon sans puissance, el conejo sin poder, les sauterelles n'ont pas de chef, la langosta sin jefe l'araignée est petite. y la araña pequeña. Chacun a un point faible. Cada uno tiene
un punto débil, mais la sagesse dépasse l'impossibilité. pero la sabiduría depasa la imposibilidad. Dieu, dans son amour, Dios, en su amor, nous enseigne avec des exemples pratiques. nos enseña con ejemplos prácticos. Quel est ton point faible? ¿Cuál es tu punto débil? Réfléchis. Reflexiona. Reconnaître les points faibles, Reconocer los puntos débiles c'est reconnaître la grandeur de Dieu es reconocer la grandeza de Dios et notre état de créature. y nuestro estado de criatura. Et malgré les faiblesses comme des êtres créés, Y más allá de las debilidades como seres creados, Dieu a mis de la sagesse en nous. Dios puso sabiduría en nosotros. Nous avons l'empreinte de Dieu. Nosotros tenemos el sello, la marca de Dios. Et Dieu n'est pas resté là. Y Dios no se quedó ahí nomás, Elle nous enseigne comment utiliser la sagesse pour y arriver. sino que Él nos enseña cómo utilizar la sabiduría para llegar. Jésus donne d'autres exemples Jesús da otros ejemplos: d'être astucieux comme le serpent ser astuto como la serpiente et simple comme les colombes. y simples como las palomas. Si la parole montre ces exemples, Si la palabra muestra esos ejemplos, c'est parce que nous avons en nous les capacités de sagesse innée. es porque nosotros tenemos las capacidades de sabiduría innatas. À part de la sagesse naturelle comme créature, Aparte de la sabiduría natural como criatura, il donne à ses enfants adoptés Él da a sus hijos adoptados la sagesse spirituelle en Jésus-Christ. la sabiduría espiritual en Jesucristo. Il donne la possibilité de penser comme Christ Él da la posibilidad de pensar como Cristo et agir comme lui. y actuar como Él. Soyez sages. Sean sabios, Comme on dit le Proverbe chapitre 8 verset 33. como dice Proverbios capítulo 8, versículo 33. Si quelqu'un veut détruire ta fourmilière Si alguien quiere destruir tu hormiguero ou le citronnier est inaccessible, o el limonero es inaccesible, persiste en étant fidèle dans le service que tu as reçu. persiste siendo fiel en la tarea, en el oficio que se te dio. Travaille avec humilité, Trabaja con humildad, car la sagesse est avec les humbles, comme on disait le Proverbe 11, chapitre 11, verset 2. porque la sabiduría está con los humildes, como lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Vous n'avez pas de force? ¿Ustedes no tienen fuerza? Alors, si vous agissez avec sagesse, Entonces, si ustedes actúan con sabiduría, elle va rendre le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. ella, la sabiduría, va a hacer que el sabio sea más fuerte que 10 jefes que están en una ciudad. Comment disait Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. Como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Lo leo en nuestra versión. La sabiduría da al sabio más fuerza que 10 hombres fuertes en la ciudad. Amen. Si quelqu'un veut t'attraper Si alguien quiere atraparte comme une proie, como una presa, retourne à ton foyer dans la roche. regresa al lugar donde vives, en la roca. Ou si tu as besoin de te nourrir, O si necesitas nutrirte, fais-le avec l'ensemble de la division. hacelo con el conjunto de la cuadrilla. Les peuples et les agriculteurs auront la crainte. El pueblo, los agricultores tendrán temor. Et si tu te sens petite, Y si te sentís pequeña, sache que tu es dans le palais des rois.
Quiero que sepas que estás en el palacio del rey. Agis avec la sagesse. Actúa con sabiduría. Réfléchis avec sagesse. Reflexiona con sabiduría. Parle avec sagesse. Habla con sabiduría. Et tu verras que ce qui est impossible, Y verás que aquello que era imposible, en Dieu sera possible. en Dios será posible. Amen. Amén. Amen. Sa parole nous instruit. Amén. Su palabra nos instruye. On va prier. Vamos a orar. Seigneur, tu es tellement grand. Señor, tú eres tan grande. Tu nous enseignes Tú nos enseñas. comment il faut marcher. Tú nos enseñas cómo hay que caminar. Merci pour ton amour envers nous. Gracias por tu amor hacia nosotros. Merci pour la sagesse que tu as donnée à chaque être créé. Gracias por la sabiduría que has dado a cada ser creado. Merci pour la sagesse que tu as donnée à l'homme. Gracias por la sabiduría que has dado al hombre. Que nous puissions apprendre à utiliser la sagesse Que podamos aprender a utilizar la que sabiduría. tu nous as donnée. La sabiduría que tú nos has dado. Seulement à toi la gloire. Solamente a ti la gloria. Au siècle des siècles. Por los siglos de los siglos. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.